बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। वाक़फ़ियत आमा जमात सोम में आज हम बाब नंबर 15 पढ़ेंगे और बाब का नाम है क़ुव्वत और मशीनें, फ़ोर्स एंड मशीन्स। औज़ार, आलात, टूल्स। औज़ार को आलात भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको टूल्स कहते हैं। शुरू में इंसान हर काम हाथों से करता था क्योंकि इसके पास औज़ार नहीं थे। फिर इसने अपनी ज़रूरियात के मुताबिक पत्थर, लकड़ी और जानवरों की हड्डियों से औज़ार बनाना शुरू किए। ये औज़ार इंतहाई सादा थे। वक्त गुज़रने के साथ साथ इनमें बेहतरी आती गई और लोहे और दूसरी धातुओं के औज़ार बनने लगे, जिनसे इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। औज़ार किसी ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसे किसी ख़ास काम को आसानी से करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये औज़ार की डेफिनेशन भी है कि औज़ार एक ऐसी चीज़ होती है जिसको किसी ख़ास काम को आसानी से करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मसलन प्लास, कुल्हाड़ा और आरी वग़ैरह। आपने अपनी डेली लाइफ में इनके नाम भी सुने हैं और ये देखे भी होंगे, जैसे हथौड़ी, प्लास तो आम घरों में भी इस्तेमाल होता है। अब हम इस पैराग्राफ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। टूल्स। In the beginning, man did everything by hand because he did not have tools. Then he started making tools from stone, wood, and animal bones according to his needs. These tools were very simple. Over time, they improved and became more and more metallic tools, which changed the people's life completely. Tools are things that can be used to make a particular task easier, such as hammer, pliers, axe, and saw. सादा मशीन, सिंपल मशीन। ऐसा आला या औज़ार जो लगाई जाने वाली क़ुव्वत को तब्दील करके काम को आसान बना दे, सादा मशीन कहलाता है। अपने घर में इस्तेमाल होने वाली कोई से 4 औज़ारों के नाम लिखें। Such a tool or instrument that simplifies the work by converting the flammable force is called simple machine. The name of the 4 tools used at your home. Here write the names of 4 tools used in your homes. सादा मशीन दरअसल तरीक़ों से हमारा काम आसान बनाती है। नंबर 1, किसी चीज़ पर लगाई जाने वाली क़ुव्वत में इजाफ़ा कर देती है। नंबर 2, क़ुव्वत की सिमत तब्दील कर देती है। सादा मशीन के फ़वाइद: थोड़ी क़ुव्वत लगाकर ज़्यादा काम किया जा सकता है। नंबर 2, कम वक्त में ज़्यादा काम किया जा सकता है। पेचीदा मशीन: ऐसी मशीन जो 2 या 2 से ज़्यादा सादा मशीनों पर मुश्तमिल हो, पेचीदा मशीन कहलाती है। सादा मशीन की अक़साम। सादा मशीन की 6 अक़साम हैं। नंबर 1, लीवर। लीवर एक सलाख़ पर मुश्तमिल सादा मशीन है जो एक नुक्ते के गिर्द घूमती है। इसके एक सिरे पर क़ुव्वत लगाकर दूसरे सिरे से वज़न उठाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे ये एक सादा मशीन की मिसाल है। A simple machine simplifies our work in the following ways. Number 1, increases the force exerted on an object. Number 2, change the direction of force. Advantages of simple machine. Number 1, more work can be done with a little effort. Number 2, more can be done in less time. More work can be done in less time. A lever is a simple machine with a rod that rotates around a point. Types of simple machines. There are 6 types of simple machines, lifting weights from one end to the other. पहिया और एक्सल, व्हील एंड एक्सल। एक्सल के एक सिरे पर एक पहिया लगा होता है जो रगड़ को कम करके चीज़ों की हरकत को आसान बना देता है।
جیسے یہاں پہ یہ ایکسل ہے اور یہ پہیہ ہے۔ سطح مائل، ڈھلوان سطح، انکلائنڈ پلین، یہ ہموار سطح پر مشتمل ہوتی ہے جس کا ایک سرا دوسرے سرے سے اونچا ہوتا ہے۔ ایک سرا دوسرے سرے سے اونچا ہے، اس سرے سے یہ سرا اونچا ہے۔ یہ بھاری اجسام کو منتقل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ پلی اس کو کہتے ہیں۔ پلی بھاری اجسام کو اوپر نیچے لانے میں مدد دیتی ہے۔ یہ ایک رسی اور ایک نالی دار پہیے پر مشتمل ہوتی ہے۔ There is a wheel، یہاں پہ اسپیل مسٹیک ہے، wheel on one end of the axle that reduces the friction and makes things easier to move. Inclined plane, it consists of a plane with one end higher than the other. It is used to move heavy objects. The pulley helps bring heavy objects up and down, or a rope and a corrugated wheel. It is consist of فانا، یہ ایک یا دو ڈھلوان پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کا ایک سرا موٹا اور دوسرا سرا باریک ہوتا ہے۔ یہ چیزوں کو الگ کرنے، اٹھانے اور چیرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سکریو، یہ ڈھلوان سطح ہوتی ہے جس کا ایک سرا نوکدار ہوتا ہے۔ اس کی سطح اسپائرل ہوتی ہے۔ کھینچنا اور دھکیلنا، پش اینڈ پل، کھینچنا اور دھکیلنا ایک قوت ہے۔ قوت لگانے کے لیے ساکن اجسام کو حرکت میں لایا جا سکتا ہے۔ حرکت کرتے ہوئے اجسام کو روکا جا سکتا ہے۔ حرکت کرتی ہوئی اشیاء کی رفتار اور سمت تبدیل کی جا سکتی ہے۔ چیزوں کی شکل تبدیل کی جا سکتی ہے۔ مثال، دروازے کو کھولنے یا بند کرنے کے لیے اسے کھینچنا یا دھکیلنا پڑتا ہے۔ جیسے یہاں پہ اس کو کھینچا جا رہا ہے اپنی طرف اور اس کو دھکیلا جا رہا ہے اپنے سے دور۔ ویج، اٹ کنسسٹ آف ون اور ٹو سلوپس، ون اینڈ از تھک اینڈ دا ادر از یونیفارم۔ اٹ از یوز فار لفٹنگ اینڈ ٹیئرنگ تھنگس۔ سکریو، it comes from a slope with a pointed end. Its spell is spiral. Its shape is spiral. Push and pull. Pulling and pushing is a force. By applying force, static objects can be moved. Moving objects can be covered. The speed and directions of the moving objects can be changed. The shape of things can be changed. For example, a door has to be pulled or pushed to open or close it. قدیم اور جدید ذرائع آمد و رفت۔ پرانے وقتوں میں انسان آمد و رفت کے لیے بیل گاڑی، تانگا اور چھکڑا وغیرہ استعمال کرتا تھا۔ انہیں یا تو جانور کھینچتے تھے یا انسان خود۔ ان کی رفتار بہت سست ہوتی تھی۔ آج کل انسان آمد و رفت کے لیے جہاز، ریل گاڑی اور کار وغیرہ استعمال کرتا ہے، جنہیں چلانے کے لیے طاقتور انجن استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جدید ذرائع آمد و رفت بہت تیز رفتار ہیں، مثلاً موٹر کار، ریل گاڑی اور ہوائی جہاز وغیرہ۔ In the old days, people used bullock carts, tongas and wheelbarrows for transportation. They were either pulled by animals or by humans themselves. Their speed was very slow. Today, people use planes, trains, and cars to get around, which are powered by powerful engines. That's why modern transportation are so fast, such as motor car, train, and plane, etc.